हाय हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो न्यू ब्लॉग रे आपण मानक स्वागत। जय जगन्नाथ। तो बर्तमान आम बाहर पिकनिक टाइम भी हो गलानी। तो जेहेतु गोटे गाड़ी अच्छी आ गोटे गाड़ी आसीनी बोली टे लेट होची। तो सी जे नुआ लोक आछन एपट रास्ता जाना सीडीओ रू अलग आड़े पशि जाइछन। सीडीओ रू नराज देकी आसिया कथा। नराज रू हमर दुई जन बंधु तांको पिक करिए। पिक करिकरी एई लोकेशन को आसीबे। एई लोकेशन रू स्टार्ट हो चलନ୍ତୁ देखिए फुल वीडियो आसन। फाइनाली 6:35 रे आसी गाड़ी पहुंची गला। तो आम बाहर से आगे जाऊँ। चलतु आपण मानक देखु आम कौटी जाऊँ कौ जगह जाऊँ केमती कौन बोलूँ आसतु देखिए। एनएच गला देखिलु एनएच साइड गोटे मंदिर अच्छी कौ मंदिर आम जानू कि भल मंदिर आम देखिलु लोकंर भी भिड़ अच्छी आसतु आम जा आमर जो जगह को आसू से जगार बर्तमान आसी पहुँची गलु। तो आपण मैंने यही गेट रू देखिकी जानीपे फाइनाली लोकेशन पहुँची गलु। गाड़ी पार्किंग कर देचु। गाड़ी पार्किंग मु टिकेट काटी देछि। नेक्स्ट गाड़ी आसूची से आम पहुँची गलु सी भी पहुँची गले। देखते समस्त पहुँची गले। पार्लर खुला जने के केते टका लेखा 99 मात्र मात्र 99 मेकअप। ठाकुर भोग नड़िया चढ़े खाया सांग मैंने देखिपे शंखा दीप छिट आउकड़ा मुझे नहीं आसी भोग देखिपे। तो एपटे रानी कहले चलो टे गाय की दबा ये पाउरुटी गाई मैंने आसिक मैंने बहुत भोकिला जना पड़ते से मुँह मारते। तो से गोटे पाउरुटी किणली फाड़े गोगु देले आ फाड़े रानी देले। तो चलते ए जा मंदिर भितर को। मंदिर भितर को जावा पूर्व देखिलु भाई जड़े 20 टंकार गोटे नड़िया आ भोग दौले। तो सेठू भी नहीं गलु किसी भोग। तो बर्तमान भोग देखुए दीटा नहीं आसी बर्तमान माँ भोग रेडी। चलतु सांग मैंने देखिए सेपटे बोट कि कौन केमती कौन सिस्टम अच्छी बोट रे बस कि डंगार बस टिकेट फिकेट कौन कर टिकेट करिया बसिया डंगार बसिया डंगार बसिकी जीवा सेपटे डंगार जा डर लगे से एपटू बोटिंग आस लंच जावाई देखिए कौन केते टका नौकरी। सेपटे गवर्नमेंट लंच को जाइए। गवर्नमेंट लंच ऑलरेडी बुकिंग अच्छी आमको कहले 3टा पर। तो आम एपटे से डंगा बुकिंग कर देचु। 15 जन तो गोटे डंगार जापर 10 जन आलाउ 10 जन आम एथर कलु। आउ नेक्स्ट 5 जन आसुँच आम ये लाइफ जैकेट पिंधि सब रेडी हो गलु। माँ को गोटे नमस्कार पकई आमर डंगा स्टार्ट हो गला। जय माँ काली जय। तो देखु केते पानी आ भितर फाइनाली आसी पाखापाखि हो गलु माँ मंदिर पाखे। तो मंदिर पाखे देखिपे कौ भाया व्यू एपटू डंगा भी जो मैंने दर्शन कर सारे से मैंने भी जाऊँगी। तो देखो आम जाऊँ मंदिर भितर को। मंदिर भितर जाकि आपण मानक देखू माँ को मंदिर केमती। मुझे तो प्राय 27 वर्ष पर आसी कारण मु आसिया को घरे बहुत थर कही जेहेतु पानी ये अधिका थाए से मत डर लगे। मुझे 2-4 थर बाहर सांग मान सहित मुझे आसनी। फाइनाली बर्तमान मुझे आसी पहुँची जाइए माँ को पाखे माँ को मंदिर रे मंदिर भर जी भर देखेबी केते भिड़ मानिस मन हुए कालीजा पीठे बाहर गोटे स्टाण्ड अच्छे मानसिक शंखा आउ छिट बांधती मानसिक पूरण हुए। नाउरी भाई मैंने 30 मिनट अधिक समय अपेक्षा कर दौना तो कहते जल्दी चल दर्शन आमर भी भलरे होगला। तो बर्तमान आम चलू डंगा को। समस्त आसिले चलो चलो भाई ये आसवा तरतर जावाक तरतर 30 मिनट भर कौन बुल जहाँ माँ को दर्शन होगा। फाइनाली मंदिर दर्शन सारे आम रिटर्न करुचु। रिटर्न करला बेले किसी वीडियो सब जगह सुंदर ही आ दुनिया
ମାଲୋ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ କେବେ ତୋ ସହିତ ଦେଖାହବ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଆଉ ଏ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଟାଟା ମା କତିରୁ ବିଦାୟ ନେଉଛୁ। ମା ଆଉ କେବେ ତୋ ସହିତ ଦେଖାହବ। ଚଢ଼େଇ ପାଇଁ ଦାନା ଆଣିଥିଲେ, ଇଏ ଡଙ୍ଗାରେ ବସି ସବୁ ଯାକ ଖାଇସାରିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଚଢ଼େଇ ଘରେ, ଯେଉଁଠିକି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଠି ଫଟୋ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ସୁବିଧା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଡଙ୍ଗାରୁ ଓହ୍ଲାଇବା ପାଇଁ କିଛି ସେମିତି ସୁବିଧା ନାହିଁ। ସେଠି ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଆଉ ସେଠି ବିପଦ ବି। ସେଥିଲାଗି ଛୋଟ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସେଠିକି ଗଲୁନୁ। ଆଉ ଏମାନେ ପୂଜା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏମାନେ ସବୁ କହୁଥିଲେ ଯିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଓହ୍ଲାଇବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ନାହିଁ ବୋଲି ଆମେ ସେଠୁ ରିଟର୍ନ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ବାଟରେ ଲେବୁଲ୍ କ୍ରସିଂ ପଡ଼ିଲା ବୋଲି ତ ସେଇ ଗାଡ଼ିରେ ଗୀତ ବାଜୁନି ବୋଲି ଆଗ ଗଠୁ ସମସ୍ତେ ଏଇ ଗାଡ଼ିକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ। ଏଇ ଗାଡ଼ିରୁ ସବୁ ଏକ୍ସେପ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି। ଏଇ ଗାଡ଼ିରେ ବସିକିରି ଆମେ ଯାଉଛୁ। ଗଲାବେଳେ ବାଟରେ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖିଲୁ, ବହୁତ ନିରୀହ ପିଲା 2 ଜଣ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ। ତାଙ୍କ କଷ୍ଟ ଆମେ ଦେଖିପାରିଲୁ। ଲାଗିଲା ଲିଫ୍ଟ ଦେବାକୁ। ଆସ ପଳେଇ ଆସ, ଆମେ ଲିଫ୍ଟ ଦେଇ ଦେଉଛୁ, ପଳେଇ ଆସ। ଆମେ କହିକି ଉଠିକି ପୁଣି ପଳେଇ ଆଇଲେ। ଯାହା ହାଇଲାଇଟ୍ ହେଇଗଲା ଆଉ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଚିଲିକା ଢାବାରେ କେତେ ଭିଡ଼। ଚିଲିକା ଫ୍ୟାମିଲି ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ବି ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼। 2 ସାଇଡ଼୍ରେ ଗାଡ଼ି ହିଁ ଗାଡ଼ି, ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼। ଆମେ ଏଠି ଖାଇଥାନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଠୁ ପଳେଇ ଯାଉଛୁ। ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି ଲେଟ୍ ହେଇଯିବ, ଆମର ଅଲଗା ଜାଗାକୁ ବୁଲିବାର ଅଛି। ତ ବାଟରେ ଆସିଲା ବେଳେ ଦେଖିଲୁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଫୁଡ଼୍ସ ଗୋଟେ ହୋଟେଲ, ନୂଆ ହୋଟେଲଟେ ଖୋଲିଛି। ତା ଭିତରକୁ ଗଲା ପରେ ଦେଖିଲୁ ସେଠି ଖାଇବା ସୁବିଧା ଭଲ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ସର୍ଟ ଥିଲା। ନୂଆ ହୋଟେଲ ଦେଖୁଥିବେ ଅଙ୍କଲ ହେଉଛନ୍ତି ହୋଟେଲର ଓନର। ସେ କ'ଣ କରିବେ ମନରେ ଗୋଟେ ଡର ଥାଏ, ଅଧିକା ହେଇଗଲେ ବଳିଯିବ, ପୋପଡ଼ା ହେବ, ଲସ୍ ହେବ। ସେଥିଲାଗି ସେଠି କମ୍ ବନେଇଥିଲେ। ତ ଆମର ଏଠି 6 ଜଣ ଖାଇଲେ ମାଉସୀ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ଏ ନୂଆ ଜଏନିଂ କରିଛନ୍ତି ହୋଟେଲରେ, ବଢ଼ାବଢ଼ି କରୁଛନ୍ତି। ଏ ହୋଟେଲ ନୂଆ ଖୋଲିଛି, ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଆସିଲୁ ଯେ ନିଜେ ବାଢ଼ିକିରି ଖାଇଲୁ। ଏମିତି ଗୋଟେ ଜାଗା ହୋଟେଲ ପିକନିକ୍ ଆସିଲେ ନିଜେ ବାଢ଼ିଲୁ, ନିଜେ ଖାଇଲୁ, ସବୁ ଥଣ୍ଡା। ହଁ, ଆଉ ଇଏ ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ ଆଙ୍କ ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବେ। ନୂଆ ଖୋଲିଛନ୍ତି ତ ସେ ଟିକେ ଭୟରେ କମ୍ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ। ଭାତ ମିଲଟା ସର୍ଟ ପଡ଼ିଲା, ସେଥିଲାଗି ଡ୍ରାଇଭର ପାଇଁ ରୁଟି ଆଉ ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ ହେଉଛି। ସେଠି ଆମର 6 ଜଣ ଖାଇଲେ, ଆଉ ଯାହା ଅବଶିଷ୍ଟ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ହୋଟେଲ ଖାଇଲୁ। ସେଠି ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଖାଇଲୁ, ଯିଏ ଯାହା ଖାଇବା କଥା ଖାଇଲେ। ବିରିୟାନୀ ଫିରିୟାନୀ ସମସ୍ତେ ଖାଇଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ରିଟର୍ନ କରୁଛୁ ଆମ ରୁମ୍କୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍, ରହୁଛି, ଟାଟା।